तू जेन्ना जेन्ना आमकां मिटिंगेनी दिता तेन्ना तुजी ही पळय सायन आमी ही पळयता. सर हे पळय 27-17 तेन्ना तुजो ताबो आसा जाल्यार ही सायन आनी ही सायन सांग मातशें क्लॅरिफिकेशन दी. तुजी सायन क्लॅरिफिकेशन कळट न्हू सायन क्लॅरिफिकेशन कित्याक तुगे सायन न्ही म्हागे सायन जाल्यार कळट न्हू थंय म्हागे सायन तुका खबर ना आयज वळखता जाल्यार मागीर शिक्के हांगा गव्हर्नमेंटाचेर जावन सायनी डुप्लिकेट कशें जाता. तशें न्ही तुजी सायन ना म्हूण तूं म्हणटा तुवें कितें कंप्लेंट बरयल्या आतां. हांव कित्याक कंप्लेंट बरयलो मागीर तूं इनवॉल्ड आसा हितूंक. हांव इनवॉल्ड आसा ना हें तुका तूं म्हणटा की ही सायन तुजी न्ही हितूंक सिंचन येवजणेचे सादारण कोट्यांनी पयशे लागला ही तुजी. हा कित्याक चल्लो वचा वचना रे म्हाका केसा तशें न्हू रे हेंय तितलेंच इम्पॉर्टंट रिलेटेड पंचायत कितली जाणां बोगस हें दिल्लें आसा इनकम सर्टिफिकेट हेजे वयल्यान शिक्को तुजी उडाला असो जालो सायन तुजी चलना. म्हाजे कडेन आसता ते भायर सरपंच घेतना रे हांव कशें कळटा. आनी हे जे टायपिंग जाला हें तुमचे कंप्युटरांतल्यान जालां हें कशें जालें. हा हें ड्राफ्टिंग पंचायत पीसींतल्यान जालां काय ना कांय आयडिया ना. हा ही तुजी सायन न्ही म्हणटा तूं ही म्हणजे ही सायन ना म्हागे सायन कळटा मरे कितें करता तूं तुवें मारली ना ती. हा प्रधानमंत्री सिंचन येवजणेचे जे हे जालां ना पळय लिपपा गोश्ट ना हे आतां जग जाहीर जाल्लें आसा. तशें न्ही तूं घरा कडेन तुजी पर्सनल न्ही पंचायत चलयत तूं पर्सनल मागीर कोणाचेर कंप्लेंट घालपाची तुजेर घालपाची काय तेजेर घालपाची. हा आमी सेक्रेटरीक जबाब विचारलें आनी BM टिडवे हांगा दिसता जे फॉर्ज डॉक्युमेंट जाल्या तितूंक सेक्रेटरी जबाबदार आसा अशें कळून आयलां. सिंचन येवजणे खातीर जो पयसो वाटलो गेलो त्या खातीर ह्याच पंचायतींतल्यान फॉर्ज डॉक्युमेंट करून एक डॉक्युमेंट तयार केलो ताका ग्रामसभेचें नांव दिलें आनी तें खंय तरी कमिटी करून एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक दिलें की ही कमिटी आमी निवडलेली आसा. ज्या पंचायत क्षेत्रांतल्यान आमी हो न्यूज घेवन आयिल्ले आसा त्या पंचायतीक जेन्ना आमी आयज सेक्रेटरीक विचारलें तो म्हणटा की आमी सायन मारलेल्यो ना. सेक्रेटरीन समज सायन मारलेली ना जाल्यार सायन कोणें मारली होच प्रश्न आसा. जी कमिटी दिल्ली आसा प्रधानमंत्री सिंचन येवजणे खातीर ती बनावटी आसा बोगस आसा आनी सेक्रेटरीचो स्टॅम्प सायन यूज केल्ले आसा. बुंडा वरकाचें हें कॅबीन आयज सेक्रेटरी ज्या कॅबिनाक बसता जे स्टॅम्प सायन्यो मारपाचें काम तें सुद्दां बुंडा वरक करपाक लागला. फटिंगपणाचेर फटिंगपणां आयज नेत्रावळी पंचायतीचो हो सरपंच सेक्रेटरीचे स्टॅम्प सायन्यो मारून आयज खंय तरी कोट्यांनी पयशे हडप करपाच्या हितूक आसा. ह्या खातीर जे आमी प्रधानमंत्री सिंचन येवजणा हो घोटाळो उक्तावण केल्लो आसा ह्या खातीर जबाबदार कोणाक धरप. गांवच्या पंचायतींतल्या सेक्रेटरीक गाय जो बोगस सेक्रेटरी बुंडा वरक जाला त्या खातीर तेजेर एक्शन घेवपा खातीर आमी कागाळी करतले. पूण नेत्रावळी पंचायतीक घडलेल्यो ह्यो घडणुक्यो कोट्यांनी रुपया ते म्हळ्यार प्रधानमंत्री सिंचन येवजणेचे अंतर्गत आयज खंय तरी उजवाडाक आयिल्ले आसा. विलेज पंचायतीच्या नांवान खंय तरी केल्लो घोटाळो आनी ज्या खातीर थोड्या पंचाक इनवॉल्व करून घेतल्या त्या भायर राखी नायकान जेन्ना आवाज उठयलो ह्याच कॅबिना भितर जेन्ना फोर्थनायट मिटींग जाली त्या मिटिंगेक राखी नायकाक तोपता म्हणणारोच होच बुंडा वरक. आनी ह्या खातीर जेन्ना आमी ह्या उजवाडाक हाडलां बुंडा वरकाक आयज जी खुर्चीचो मोद जाल्लो आसा ह्या भितर जे फॉर्जरी केल्ले आसा ह्या खातीर बुंडा वरकाक सांगे पोलीस स्टेशनान अरेस्ट करचें किंवा ज्या सरकारी एजन्सीच्या अंडर जो आयज सरपंच म्हूण ताका कामकाज दिल्लो आसा पंचायत राज एक्ट डायरेक्टरान तशेंच माविन गिदोनन हेजेर एक्शन घेवची अशें लोकांचें म्हणणें आसा. आमी नेत्रावळी पंचायत क्षेत्रांतल्यान हो न्यूज घेवन आयिल्लो आसा. प्रधानमंत्री सिंचन येवजणेचो घोटाळो आयज आमी उजवाडाक हाडला. कोट्यांनी रुपये जेन्ना शेतकऱ्याक मेळपाक जाय आसले जाल्यार कोट्यांनी रुपये आयज म्हाका दिसता जेन्ना बुंडा वरकाचे साथीदार गव्हर्मेंट सर्वंट तशेंच जे सचिव हांकां ज्या तरेन रचले कमिटीक घेतले पूण कमिटीच खंय फॉर्ज कमिटी काडली ती सुद्दां लिस्ट पंचायतीचे बोगस पेपरार खंय तरी आउट केल्ले आसा. इनवर्ड ना आउटवर्ड ना अशे परिस्थितीक बुंडा वरकाची आयज ज्या सद्याची स्थिती म्हणल्यार पंचायत जी आसा लोकांची न्ही पंचायत बुंडा वरक फ्रेंड साथीदार सोयरे आनी बुंडा वरकाचे कारस्थाना ह्याच खातीर
आमी आयज नेत्रावळी पंचायतींतल्यान हो रिपोर्ट घेवन आयिल्ले आसा की गुंडा वरकाचे दीस आयज म्हाका दिसता ज्या तरेन एकार एक जेन्ना ही स्कॅमां ओपन जाल्ली आसा ह्या खातीर आमी नेत्रावळी पंचायत क्षेत्रांतल्यान हो रिपोर्ट घेतला. आमी गुंडा वरकाक मेळपाक आयिल्ले की स्कॅम कितें तें विचारपा खातीर, पूण गुंडा वरक गायब आसा. देव बरें करूं. नमस्कार.